Добрый вечер. Добрый вечер, Ibu. Добрый вечер. Так, как дела? У меня хорошо. Masya Allah, хорошо. Так, semua sehat ya? Alhamdulillah. Так, хорошо. Kita buka berarti sekarang PR-nya ya. Kemarin sisa 2 упражнения. Так. Ya. Tak, oke, kita bahas dulu. Charles yuk. Nomor 1. Каждый день мой друг покупает свежие газеты. Сегодня Свежие газеты. Туже. свежие газеты. Мгм. Сегодня он купил 2 газеты. Так, молодец, хорошо ya, benar ya. Nomor 2, Yolan. Обычно утром я пью кофе. Сегодня утром я выпила чашку кофе и пошел на работу. Na работу. Ya, biasanya pada pagi hari saya minum kopi, tetapi hari ini, pagi ini saya telah minum secangkir kopi dan pergi ke kantor. Kerjaan. Ya. Tak, хорошо. Vika nomor 3 yuk. Борис часто получает письма. Сегодня он снова получил письма. Так, хорошо. 4, Charles. Каждый день я встречаю в автобусе этого человека. Сегодня я опять встретил ya Bu bacanya. Встретил его. Ya, встречает. Каждый день, setiap hari saya bertemu di bis orang ini. Сегодня я опять встретил его. Hari ini saya lagi-lagi bertemu dengannya. Так, 5, Yolan. Обычно он кончает работать в 5 часов. Вчера он кончил работать в 3 часа. Хорошо, молодец. Так, nomor 6, Vika. Он всегда пишет письма вечером. Вечера он написал 3 письма. Он всегда пишет письма вечером. Вчера он написал 3 письма. Так, хорошо. Charles? Этот студент часто опаздывает. Опаздывает на уроки. Вчера он опять опоздал. Вчера он опять Опоздал. Ya, вчера он опять опоздал. Так, хорошо. Упражнение 5. Nomor 1, Yolan, yuk. Рабочие построили школу в лету. Они строят школу и теперь в ней учатся дети. Nah, хорошо. Kita lihat di sini. Di sini ada kata bantu yang kalimat pertama рабочие,
titik школу все лето. Все лето berarti sepanjang musim panas. Musim panas. Berarti pakainya yang mana kalau sepanjang musim atau sepanjang waktu? Yang proses. Строить. Iya, yang строить. Рабочие строили школу все лето. Рабочие строили школу все лето. Karena ini yang diinfokan adalah prosesnya. Proses pembangunannya sepanjang musim panas. Sedangkan yang kedua, они titik-titik школу и теперь, dan sekarang в ней di sekolah, maksudnya di sekolah yang mereka bangun, учатся дети, belajar anak-anak. Berarti ini hasil apa? Masih proses? Hasil berarti yang построить. Они построили школу и теперь в ней учатся дети. Jadi ini tidak ada hubungannya ya kalimat pertama sama kedua, beda situasi. Так, хорошо. Vika? Vrach dolga osmatrivat balnavo. Сегодня он осмотрел его, он биписал resep. Так, itu yang mana sih? Vika kok Nomor 2. Nomor 2. Oh, di sini kagda, bukan siwatnya. Dah. Saya bingung. Tak, хорошо. Yang pertama kita lihat kembali ya. Tadi Vika tidak dikonjugasikan. Coba direvisi dulu konjugasikan. Vrach berarti on. Kata kerjanya udah benar. Iya. Asmatrivat. Asmatrivat ya. Vrach dolga asmatrivat balnova. Ada kata dolga berarti itu proses ya, lama. Dokter memeriksa dengan lama orang yang sakit. Так, когда он titik-titik его, он выписал рецепт. Когда он, ketika dia telah selesai memeriksanya, dia menulis resep. Berarti pakainya yang hasil. Осмотреть. Dibikin lampau. Когда он осмотрел его, он выписал рецепт. Так, хорошо. Nomor 3, Nolio coba. Утром я пью чай. Сегодня утром я выпил 2 чашки чая. Utrам ya pil chai. Pada pagi hari saya minum teh. Nggak perlu ada kata-kata yang membantu, tapi udah biasanya tiap pagi itu rutinitas ya. Сегодня утром я выпил 2 чашки чая. Jadi biasanya minum segelas, hari ini dia minumnya 2 gelas. Так, хорошо. 4, Charles? Эту картину нарисовать мой товарищ. Он рисовает ее целый год. Так, эту картину bikin bentuk lampau ya. Эту картину нарисовал мой товарищ. Jadi ini hasil, anggapnya hasil ya. Yang kedua, on titik-titik ее целый год. Ada целый год, sepanjang tahun, berarti proses. Pakainya yang NCW, benar ya. Hanya dikonjugasikan dalam bentuk lampau. On рисовал ее целый год. Iya. Так, молодец. 5, Yolan. Сегодня весь урок преподаватель объяснил новый материал. Он текст и мы начали читать его. Ini yang kedua ada isiannya ya. On titik-titik teks. Gini. Ya. Ada kata kerjanya juga.
Так, yang pertama, сегодня весь урок преподаватель новый материал. Di sini ada kata bantunya весь урок, sepanjang kelas, sepanjang pelajaran. Berarti dia yang NCV. Сегодня весь урок преподаватель объяснял. Ya, yang NCV. On titik-titik teks, и мы начали читать его. Berarti ini kejadian yang berurutan, bukan berbarengan. Он объяснил текст, и мы начали читать его. Так, хорошо. Нам, Vika? Baik, Ibu. Мой старший брат всегда помогает мне. Вчера он помог мне решить задачу. Ya, мой старший брат всегда помогает мне. Selalu membantu saya, saudara laki saya yang tertua. Вчера он помог. Ya, bentuk lampaunya помог мне решить задачу. Nah, хорошо, молодцы. Sepertinya CV NCV sudah paham semua ya. Tak. Хорошо, ada pertanyaan lagi untuk CV NCV apa nggak ada? Nggak ada? Masih belum, Ibu. Oke, хорошо. Kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya adalah page nomor 4 ya. Kemarin saya sudah sempat share materinya kalau yang sempat lihat di rumah. Ini agak terbilang rumit. Kenapa? Karena dia ada, kita lihat ya, винительный падеж, кого, что, падеж 4. Siapa dan apa. Винительный падеж itu adalah akusatif. Objek penderita ya. Kita mulai dari kata benda seperti biasa. Di page 4 ini membedakan adalah kata bendanya dia ada kata benda mati, неодушевленный, sama kata benda hidup, одушевленный. Maksudnya orang ya. Itu yang ngebedain. Jadi lebih banyak yang dihafalkan akhirannya. Kita mulai dari kata benda mati singular, неодушевленный, существительный, единственного числа. Jadi kata benda di bentuk singular untuk benda mati. Kita lihat di sini мужской itu как именительный падеж. Jadi мужской itu nggak berubah sama seperti di падеж nomor 1. Stol tetap stol, dom tetap dom ya. Tidak ada yang berubah. Комната tetap комната. Itu feminim ya. Мужской dom, stol, stool ya tetap sama. Женский род baru berubah. Женский род itu berubah yang akhirannya a menjadi u. Yang akhirannya ya jadi yu. Kadang-kadang ada juga akhiran tanda lunak ya. Di beberapa kata banyak yang akhirannya tanda lunak juga. Sedangkan netral netral itu sama seperti maskulin, dia kaki imenительный падеж, jadi sama seperti падеж nomor 1. Море tetap море, окно tetap окно, ya pokoknya benda mati semuanya. Kita lihat contohnya di kalimat. Я вижу дом. Saya melihat rumah. Rumah tidak berubah. Я вижу музей. Saya melihat museum. Museum tidak berubah maskulin. Я вижу озеро. Saya melihat danau. Danau tetap danau ya. Я люблю море. Saya menyukai laut. Nah, sekarang yang feminim kita lihat. Я читаю книгу. Akhirannya menjadi u. Я читаю книгу. Книга jadi книгу. Я пою песню. Dari kata kerja pеть, bernyanyi. Я пою песню, saya bernyanyi sebuah lagu. Ya.
Tak, base-nya akhirannya ya, jadinya you. Ya visual plощадь, tanda lunak, feminim. Dia tetap tanda lunak, tidak berubah. Ya kupil citraj. Ya kupil citraj, tetap tanda lunak, tidak berubah. Ya, ini untuk kata benda mati, singular. Tak, lanjut. Kata benda hidup singular. Одушевленные, существительные, единственного числа. Cuman ada dua, karena maskulin sama feminim ya. Netral kan tidak ada benda hidup ya. Maskulin kita lihat, akhirannya A dan ya. Feminim akhirannya sama seperti benda mati, u, yu, sama tanda lunak. Contoh, ya lublu kawo brata. Saya mencintai saudara laki-laki saya, ya maksudnya saudara laki-laki sendiri. Berat jadinya brata. Ya lublu Sergeya. Saya mencintai Sergei. Sergei tanda akhirannya i kratkoye, jadinya ya. Ya lublu Sergeya. Ya lublu sistru. Sistra jadi sistru. Ya lublu Mariu. Maria jadinya Mariu lunak. Mama любит дочь. Dodge akhiran tanda lunak tidak berubah, tetap dodge. Nah, хорошо. Itu untuk yang benda hidup. Sekarang kita lihat yang kata benda plural ya. Yang plural. Kita lihat yang pertama musperot. Kata benda mati sama seperti mention pages. Kata benda hidup akhirannya bisa menjadi o, yev, atau ye. Feminim, женский род. Tak, kata benda mati seperti imenitny pages. Ya, untuk pluralnya ya. Jadi komnata, jadi komnatei tetap sama. Apalagi yang feminim, keniga, kenigi, pokoknya sama seperti imenitny pages. Netral pun sama ya. Jadi kalau untuk plural semua sama seperti imenitny pages yang pages nomor 1. Feminim akhirannya untuk yang benda hidup, dia bisa tanpa akhiran. Tanpa akhiran itu maksudnya tidak ada huruf vokal di belakangnya. Atau ada y atau ada ii. Contoh kita lihat ya. Nah, di sini ada yang pengecualian ya. Pengecualian, kita bisa lihat pengecualian dia ada beberapa. Misalnya brach ya, saudara laki-laki menjadi brachev, sinavia menjadi sinavei, druzia menjadi druzei, sestri menjadi sister, maceri menjadi macerei. Ini yang pengecualian bisa dihafalin aja ya. Doceri menjadi dacerei. Ya, dan yang biasa nih kita lihat contohnya. Ya viju dama. Dama rumah-rumah sama seperti benda mati pages nomor 1. Ya viju musei. Saya melihat museum-museum. Sama seperti ya viju aziora. Aziora berarti tadi ozera danau ya. Ya lublu Maria. Sama seperti pages 1 semua. Ya citayu kenigi. Sama seperti pages 1. Ya payu pesni tidak berubah. Untuk benda mati ya sama seperti pages 1. Sekarang yang benda hidup. Orang. Ya viju studentov. Saya melihat murid-murid. Akhirannya oh. Ya lublu geroyev.
Ya lubu geroyev, saya mencintai pahlawan-pahlawan. Geroi, jadinya geroyev. Ya lubu druzi, saya mencintai teman-teman. Tak, itu ya maskulin. Sekarang kita lihat yang feminim. Ya viju jevushek. Jevushek ini yang dimaksud tanpa akhiran ya. Jevushki jadinya jevushek. Ya lubu sistior, ini juga tanpa akhirannya sistior. Tadinya kan siostri, ini jadinya sistior. Ya lubu sistior, saudara perempuan. Ya lubu kanye. Kanye itu adalah kon, kuda. Tanda lunak, dia menjadi ye. Ya lubu kanye. Ya bayus mushe. Mushe adalah mush tikus. Saya takut tikus. Nah, ini untuk kata bendanya. Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya, permisi Bu, saya mau bertanya itu. Kalau misalnya papa itu bagaimana Bu? Kan dia maskulin, tapi akhirnya kan A. Tetap ikutin ini, yang gender perempuannya. Ya lublu, Jadi papa. papu. Iya, tetap. Kecuali nanti pakai kata sifatnya ya. Kalau kita mau pakai kata sifat, nanti di bawah ada kata sifat. Kata sifatnya baru ngikutin yang gender laki-laki. Kalau untuk kata Terima kasih bendanya, ya tetap mengikuti yang aturan kata, ya. iya kata feminim. Nah, Baik, Bu. coba kita buka bukunya, buku biru halaman 60, Ajinan Seti Urok 11. Ya, sudah dibuka semua? Nah, kita lihat judulnya, Что они читают? Что они читают? Apa yang mereka baca, ya? Так, давайте читаем. Ayo kita baca gambar yang pertama, Noli, yuk. Что читает Сирпа? Она читает журнал. Anda cita jurnal. Lihat yang di bold, jurnal maskulin. Benda mati tidak berubah ya. Nah, gambar berikutnya, Charles. Что читает Hussein? Он читает книгу. Что читает Hussein? Он читает книгу ya. Yang di bold kniga, feminin jadi knigu. Tak, Yolan? Что смотрит Иван Петрович? Он смотрит балет. Terus смотрит Ivan Petrovich, on смотрит ballet ya. Ballet maskulin tidak berubah, tetap ballet. Tak, Vika? Что слушает Ирана? Irena. Она слушает оперу. Да, Ирена. Irena. Она слушает оперу. Tak, opera feminim jadinya operu. Nah, хорошо. Halaman berikutnya yang di dalam kotak ada tulisan Zapomnice. Ingatlah, kita lihat perbedaannya ya. Kalau Nah, kita lihat yang pertama ya, untuk maskulin on. Di tabel kolom yang pertama itu adalah page nomor 1. Eta magnetofon. Ini tape recorder ya. Ya, слушаю magnetofon. Tidak berubah karena magnetofonnya maskulin benda mati. Eta slavar page 1. Hanya pernyataan. Ya, смотрю словарь. Saya sedang melihat kamus. Tidak berubah karena benda mati. Tak, хорошо. Sekarang Noli coba baca yang feminim. Это книга.
я читаю книгу. Mhm. Это Россия, я знаю Россию. Это дочь, я люблю дочь. Mhm. Jadi feminim itu ya, kiranya u, you, atau tanda lunak. Nah, хорошо, yang netral. Vika, yuk baca. Это письма. Я пишу письма. Это упражнение. Я делаю упражнение. Хорошо. Netral sama dengan maskulin ya di page 1 juga, jadi tidak berubah. Plural, Yolan? Да, Ibu. Ani. Это журналы. Я читаю журналы. Это Slava. Ini Ucu ya, Bu? Iya. Ya, Ucu Slava. Это лекции. Я слушаю лекции. Nah, di situ ada kata yang tidak dimengerti. Apa tahu semua artinya? Лекции itu apa, Ibu? Leksi itu dari kata leksia. Leksia adalah kuliah umum. Jadi leksia. Di Rusia itu sistem kuliahnya ada yang namanya seminar. Ada yang namanya seminar, ada yang namanya leksia. Kalau seminar itu dia per kelas. Per kelas isinya paling tergantung kelasnya, ada yang 10 orang, ada yang 12, tapi nggak banyak ya. Sedangkan leksia itu adalah kuliah umum. Kuliah umum. Jadi ini kita kayak dengerin dosennya menceritakan tentang materinya, nanti digabung dengan beberapa kelas yang mempunyai jurusan yang sama ya, atau yang punya mata kuliah tersebut. Jadi itu bedanya leksia. Leksia sama seminar. Leksia kuliah umum. Так, хорошо. Sekarang kita coba zadanya Ajin. Ответь на вопросы menggunakan kata-kata di dalam kurung. Jadi dilihat ya, dia berubah apa tidak. Так, хорошо. Yang pertama. Charles. Yang pertama, что учит Сирпа? Сирпа учит грамматику. Semuanya disebutin. Oh, Sirpa учит грамматику, teks, dialogi, ini Slava. Ya, Sirpa учит Slava, gramatiku, dialogi, teks nggak ada ya teks? Ada Ibu. Ada teks. juga ya, masih sama berarti ya. Jadi yang berubah hanya gramatika karena dia feminim ya. Feminim. Tak, хорошо. Nomor 2 yuk Noli coba. Что слушают Том и Ирина? Том и Ирина слушают магнитофон, музыку, радио, концерт, оперу dan песни. Песни, так, хорошо. Yang berubah berarti muzika sama opera feminim ya. Opera. Так, хорошо. 3, Vika. Что изучает Клаус? Да. Клаус изучает историю, литературу, экономику и языки. Semua berubah kecuali языки karena plural ya. Так, хорошо. 4, Yolan. Что читает Руслан? Газету, текст, детектив. Хорошо. 5, Charles. Nomor 5, что смотрит Рамон?
Ramon смотрит фотографии, football, komediu, album, album, dan film. Film, ya. Jadi yang berubah hanya комедия karena feminim ya. Так, хорошо. 6. Noli. Что пишут студенты? Упражнение, слово, текст, фразу. Так, di situ frasa doang yang berubah. Хорошо. Так, sekarang yang ini kita skip dulu ya. Kita balik ke halaman berikutnya. Bu, Liubi. maaf Bu. Ya, Mau tanya, kalau Slova itu nggak berubah Bu? Slava kan dia plural. Ah ya Slova. Singularnya kan netral, Slova. Ya, jangan kecele ya. Nah, halaman yang berikutnya itu adalah kata kerja любить ya. Любить artinya mencintai ya. Konjugasinya di situ kita bisa lihat. Я люблю, ты любишь, он, она любит, мы любим, вы любите, они любят. Tak. Coba baca zadanya 4 dialognya ya. Yang pertama Charles sama Noli yuk. Я очень люблю спорт. А вы? Я не люблю спорт, я люблю музыку. Хорошо, berikutnya gantian. Я люблю чай, а вы? Да, я тоже люблю чай. Хорошо. Berikutnya, Yola sama Vika, yuk. Мой брат любит пиво, а вас? Мой брат не любит пиво. Он любит молоко. Он спортсмен. Tak, хорошо. Yang pertama itu piva ya, dua-duanya bacanya salah. Piva, lalu sportsman ya. Konjugasi, penekanannya di y, sportsman. Tak, хорошо. Sekarang gantian. Почему твоя Sistra. Sinyal. Почему? Apa? Belum selesai? Belum selesai kan? Tak, siapa yang baca sekarang? Vika, yuk ulang lagi yuk pertanyaannya. Ya, maaf. Почему твоя сестра не любит футбол? Yolan? Я думаю, потому что ее муж все время смотрит футбол. Tak, хорошо. Dari dialog ini ada kata yang nggak diketahui. Kata musta itu artinya karena ya. Время itu Apa? Время. Vremya itu waktu. Piva. Jadi saya pikir karena suaminya sepanjang waktu menonton bola. Piwa? Piwa apa? Anggur. Bir. Air. Anggur itu vino. Balik. Piwa bir. Anggur vino ya. Jangan salah, ntar dikasih orang piwa disangka anggur lagi. Nah, show. Nah, kalau udah paham, sekarang kita coba zadanya 5 ya. Nomor 1, Charles, yuk. Itu gambar apa tahu nggak? Keju. Keju tahu bahasa Rusianya apa? Tidak tahu Ibu. Tuir. Tuir. Yuk. Что любит Том? Том любит сыр. Nah, хорошо. 2, Noli, itu gambar namanya itu adalah
Kolbasa. Kalbasa, ya. Oh, kolbasa. Kalbasa. Kalbasa itu di Indonesia nggak ada. Itu sorry, itu ada tanda lunaknya apa enggak ya? Mohon sebentar saya cek dulu. Atau udah ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Nggak ada tanda lunaknya ya? Oke. Kalbasa itu bisa dibilang sosis, tapi sosisnya itu berbeda dengan sosis yang kita punya. Sosis yang kita itu kan kecil-kecil diameternya ya. Kalau kalbasa itu diameternya besar-besar, makanya dia dibikin slice. Sosis besar saya tulisnya ya. Так, хорошо, yuk. Noli. Что любит Klaus? Он любит колбаса. Kalba. Колбаса. Tak, kalbasa feminin. Oh, kalbasu. Kalbasu. Dah, хорошо. Kalbasu. Berikutnya, Yolan. Itu telur sama masla. Masla itu adalah butter. Telur, ingat artinya telur? Yaitso. Yaitso, ya. Yaitso. Yaitso, telur. Tak, хорошо. Yuk. Что любит сырна? Sirpa. Tuhan. Sirpa. Sirpa любит яйцо и масло. Yaitso i masla. Tidak ada yang berubah ya, karena dia netral ya. Tak, хорошо. Nomor 4, itu tahu namanya apa? Sandwich. Butterbrot. Bukan. Oh. Bahasa Rusianya. Iya, sandwich, cuma bahasa Rusia butterbrot. Waktu itu pernah lihat iklan fast food, tulisannya sandwich juga, Bu. Iya, sandwich itu kalau yang tebal. Kalau ini butterbrot, dia dari roti tawar, dipotong kecil-kecil, nanti di atasnya dikasih kalbasa atau keju, terus dikasih kayak buah anggur gitu. Butterbrot. Kalau sandwich, dia model besar. Oke, yuk Vika. Что любит Иван Петрович? Петрович. Иван Петрович любит бутерброд. Ya, butterbrot. Ya. Так, хорошо. 5, Charles. Nomor 5. Что любит Hussein? Hussein любит кофе. Ya, Hussein любит кофе. Udah kebaca ya. Nah, хорошо. Nomor 6, Noli. Tahu bahasa Rusianya itu apa? Nggak tahu. Nah, di situ adalah bliny. Bliny itu adalah pancake. Pancake. Sedangkan di bawahnya ada gambar telur ikan. Ikra. Ikra adalah telur ikan. Nah, oke, yuk. Что любит Ирина? Она любит блины и икру. Ya, bliny i ikru. Так, хорошо. Berikutnya siapa? Yolan, yuk. Terakhir, es krim. Es krim adalah, ingat, pernah nggak sih dapat? Kayaknya pernah ya? Мороженое. Iya. Itu termasuk netral ya, Bu, berarti? Netral. Karena kita Y. Что любит Рамон? Рамон любит мороженое. Мороженое. Так, хорошо. Дальше. Sekarang kita lihat halaman berikutnya. Zadanya 6. Какие овощи и фрукты вы любите? Di situ ada овощи. Овощи adalah sayuran.
Frukti, buah-buahan ya. Ini semua dalam bentuk plural. Kalau sayuran memang dalam bahasa Rusia dia selalu plural, ovoshi. Kalau frukti dia bisa singular, frukt. Nah, kita lihat dulu yang ovoshi ya. Yang ovoshi yang pertama adalah kartofel. Kartofel adalah kentang. Kartofel kentang. Luk bawang, tapi biasanya kalau Indonesia adalah bawang bombay ya, bawangnya. Kapusta itu adalah kol. Markov adalah wortel. Agurets mentimun. Pomidor, tomat. Perec, kalau di kita kan cabai. Tapi kalau di dia cabainya itu paprika. Ya. Kalau kita mau bilang cabai yang pedas tinggal ditambahin kata ostrey. Ostrey perec. Tapi kalau perec doang itu biasanya paprika. Ostrey perec baru cabai. Tak, хорошо. Berikutnya свекла. Свекла adalah beet. Tahu semuanya beet apaan? Saya tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Ibu. Sayur beet itu yang warnanya merah-merah kayak darah. Memang tidak umum, biasanya orang Indonesia jarang yang pakai buah beet. Tapi itu di Rusia sering banget dipakai buat bikin sayur itu, bukan sayur apa? Borscht. Sop borscht. Ya, buah beet. Sayuran beet. Svekla. Ini bagus buat orang yang punya darah tinggi, buat konsumsi beet secara rutin bagus. Nah, хорошо, itu ovoshi. Sekarang kita beralih ke frukti, buah-buahan. Яблоко semua tahu, apel, apelsin, jeruk. Jangan terbalik ya, karena ada apelnya kita pikir apel, padahal bukan. Apelsin, jeruk. Banan, pisang, jelas ya. Vinaigrette, anggur. Ananas, nanas. Grusha, pir. Так, давайте, yuk sekarang. Charles, какие овощи и фрукты вы любите? Я люблю картофель и яблоко. Так, oke, cuman kartofel doang sayurannya. Да, только картофель. Ya, хорошо. Noli, какие овощи и фрукты вы любите? Я люблю картофель, капуста, морковь, яблоко, ананас и виноград. Vinaigrette. Tadi kapustanya belum diubah. Oh ya, yang mana ya? Oh, kapustu. Kapustu, iya. Tak, jangan lupa ya. Jangan buru-buru. Kalau feminim kan berubah ya. Tak, хорошо. Berikutnya, Yolan. Yang abashi ya, Bu? Semuanya, kaki ya овощи и фрукты вы любите. Tinggal disebutin aja. Я люблю картофель, лук,
Яблока и банан. Так, хорошо. Вика, какие овощи и фрукты вы любите? Я люблю яблоко и банан. Так, а овощи? Овощи, картофель и помидор. Pomidor. Так. Хорошо. Untuk kata bendanya, ada pertanyaan? Ingat ya, karena yang perlu diingat hanya feminimnya aja yang diubah. Nah, kita balik ke halaman 61. Di situ ada zapomnice, ingatlah. Ini sebenarnya tidak masuk ke pages 4, tapi ini masuk ke pages 6 ya. Nggak tahu kenapa nyelipin di sini, tapi kita baca aja. Di situ ada что sama когда. Что di pages 1, когда di pages 6 jawabannya. Утро, pagi. Kalau kita tanya когда, утром. День, siang. Kalau kita tanya когда, днем. Вечер, sore. Когда jadinya вечером. Ночь, malam. Когда jadinya ночью. Ya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang di bawahnya. Zadanya 2. Bu, maaf, tadi halaman berapa, Bu? Halaman 61. Halaman Baik, 61. terima kasih, Bu. Так, Ноли, когда вы обычно читаете газеты? Jawabannya lengkap ya. Saya biasanya membaca koran-koran kapan? Я обычно читаю газеты утром. Утром, хорошо. 2, Вика. Когда вы смотрите телевизор? Я смотрит телевизор Jugasinya, ayo, смотреть ya. вечером. Я смотрю, да? Aha. Я смотрю телевизор вечером. Iya, tak. Kalau bahasa Rusia memang kita harus sedikit mikir ya. Beda sama bahasa Indonesia, tidak ada perubahan sama sekali. Cuman kalau bahasa Rusia harus sedikit mikir. Yang pertama kata kerjanya berubah, ya kan? Yang kedua kata bendanya juga berubah tergantung dari kasusnya. Jadi agak sedikit mikir. Kalau kita langsung jawab mengikuti pertanyaannya kan begitu kadang-kadang nggak diubah konjugasinya. Так, хорошо. 3. Charles, когда вы слушаете музыку? Я слушаю музыку утром. Йолан, когда вы пишете письма? Я писаю письма. Так, konjugasinya. Я пишу. Pisayu artinya berbeda loh. Iya, oh iya. Pisu, pisma, denyom. Tak, tadi kalau Yolan pakainya pisayu, jadinya saya pipis. Iya, kalau konjugasinya pisayu, pisayes, itu jadinya pipis. Beda penekanan doang ya, sama-sama pisas. Tulisannya sama-sama pisas. Bedanya kalau menulis dia pisaj, konjugasi penekanannya di A. Kalau pipis, buang air kecil, konjugasinya di I. Pisaj. Ya. Beda beda penekanan dan beda di konjugasinya juga. Ya, kalau yang menulis dia berubah ya pišu, te pišeš, on pišet, my pišem, pišeti. Pišut. Kalau yang pisat enggak? Pisayu, pisayes, pisayet ya. Jadi jangan sampai salah. Так, хорошо. 5. Ноли. Когда вы делаете домашние задания? Я делаю домашние задания ночью. Хорошо. Чарльз, когда вы учите слова?
Я учу слова днем. Я учу слова днем. Хорошо. Вика, когда вы гуляете? Я gulayu Гуляю. dnyom. Gulayu dnyom. Dnyom. Nah, jadi ini bisa dihafalkan aja ya. Untuk kapan, когда, itu bisa langsung dihafalkan. Nah, хорошо. Sekarang buka halaman 64. Ada teks. Judulnya Что мы едим. Kita lihat di dalam kotaknya dulu ya. Запомните. Ada tulisan запомните. Kata kerja tambahan baru ada есть sama пить. Есть adalah makan, пить minum. Я ем, ты ешь, он, она ест, мы едим, вы едите, они едят. Императив ешь, ешьте. Пить я пью, ты пьешь, он, она пьет, мы пьем, вы пьете, они пьют. Imperatifnya pay, payci. Ya, ini adalah untuk yang yes adalah kata kerja tidak beraturan ya. Karena kan dia konjugasinya beda-beda. Kalau pitch dia ikut konjugasi tipe kedua yang akhirannya i. Tak. Dahulu kita lihat kata-kata sebelum teks. Ada kata zavtrak. Siapa yang ingat zavtrak apa? Makan pagi. Sarapan. Sarapan. Nah, zavtrak maksudnya untuk sarapan. Nah, zavtrak. Untuk sarapan. Abed. Makan siang. Makan siang. Nah, abed untuk makan siang ya. Ужин. Makan malam. Malam. Nah, ужин untuk makan malam. Lalu ada kata kasha. Kasha. Kasha itu adalah bubur. Bubur secara umum ya. Kalau di Rusia, kasha itu biasanya dibuat dari oatmeal. Ya, yang oatmeal dibikin bubur oatmeal sereal gitu itu bilangnya kasha. Так, дальше творог. Tvarog itu di Indonesia nggak ada sih. Tvarog itu kayak susu, cuman dia lebih apa ya? Lebih kasar. Kalau susu kan cair, tvarog itu lebih kayak kurang lebih kayak keju, cuman dia lebih apa ya? Lebih lembut gitu. Warnanya putih. Dia itu terbuat dari susu yang difermentasikan. Ya, ini kalau mau bikin bisa. Kalau mau cobain bikin. Kalau mau coba bisa, tapi dia harus pakai susu murni, lebih bagus ya susu murni kalau punya. Bisa direbus, kalau direbus pakai tambahin jeruk lemon. Kasih aja jeruk lemon, direbus sampai dia keluar ampasnya. Ampasnya itulah yang akan jadi tvarog. Atau misalkan bisa juga susu murni dibiarin 24 jam. Habis itu besokannya direbus sebentar, nanti keluar ampasnya. Itu juga tvarog. Nah, itu makanan yang sangat sehat ya. Kalau di Rusia itu bisa dibeli, pasti ada di supermarket, itu banyak yang jual bermacam-macam tvarog. Dan berikutnya miasa. Miasa adalah daging sapi. Riba, kita tahu riba ikan. Riba ikan. Pashtet. Pashtet adalah pasta. Pashtet, pasta.
Ris, nasi. Sok, jus. Malako, susu. Ras berarti sekali, artinya satu kali. Обычно biasanya, или atau. Что мы едим? Kita baca teksnya ya. Так, Vika, yuk. Vika ada? Loh, Vika keluar. Так, Noli, yuk. Что мы едим? Русские едят 3 раза в день. Утром завтрака, днем обед. Nggak ada A-nya. Завтрак, днем обед, вечером ужин. Tak, coba diartikan, Noli. Orang-orang Rusia makan tiga kali sehari. Pada pagi hari makan sarapan, siang hari makan siang, dan sore itu makan malam. Tak, хорошо. Charles, paragraf berikutnya. На завтрак мы обычно едим бутерброды, кашу или сосиски. Яйца или творог. Мы пьем кофе или чай. Coba diartikan. Untuk sarapan kami biasanya makan apa butterboard. Butterbrode tadi apa? Roti lapis begitu deh. Ya, roti lapis. Roti lapis, kemudian bubur dan sosis. Telur atau susu yang difermentasikan, tvarog. Tvarog aja bacanya, kan di Indonesia nggak bisa diartikan. Iya, kami minum kopi atau teh. Yolan berikutnya. Nаш обед. Это салат, суп, щи, борщ, рассольник, мясо или рыба. Мясо или рыба. Мы любим и макароны, и рис, и картофель. Мы пьем сок, воду или чай. Oke, coba diartikan. Makan siang kami salad, sup, itu kubis deh, Bu. Apa? Rasolnik ya. Rasolnik itu sup juga. Sup kacang. Dia isinya kacang merah. Terus Kacang merah. Biasa daging ili riba. Riba apa? Ikan. Kami menyukai makaroni dan nasi dan kentang. Kami minum jus, air atau teh. Air atau teh. Так, хорошо. Paragraf terakhir, Vika. Вечером мы едим дома. На ужин мы любим есть блины, пельмени, сыр, колбасу. Пьем обычно сок, молоко или чай.
Tak, artinya вечером tadi apa? Pada kemarin kan? Kemarin kami Нет, вечер, sore, pada sore hari. pada sore hari kami makan di rumah. Untuk makan malam, Untuk makan malam kami suka makan blini. malam kami suka makan apa? Pancake. Pancake itu kayak somai. Kalau di kita kayak somai, dia direbus, tapi dia ada isiannya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Ada kalau nggak salah film ini apa ya? Lupa Yang lagi. kayak makanan Jepang itu bukan sih, Bu? Apa sih Ya, namanya? yang ada isinya kadang daging, ada yang isinya ayam, ada yang isinya terus direbus. Pangsit, Bu. Ya, pangsit. Kalau di Indonesia pangsit, cuman pangsit isi, pangsit basah. Ambil itu, Mama, Papa, yang ditaruh di atas itu. Bentar ya. Ya, Bu. Oke, lanjut Vika, maaf ya. Takpil ini pangsit basah tadi, terus Keju, sosis besar ya, sosis besar. Biasanya minum jus, susu atau teh. Oke, хорошо. Teksnya simple ya, tapi banyak kata-kata baru yang bisa dihafalkan. Zadanya 8, kita lihat pertanyaannya. Noli, русские едят 3 раза в день, а вы? Я тоже ем 3 раза в день. Хорошо, я тоже ем 3 раза в день. Чарльз, 2. Что едят русские на завтрак? На завтрак русские обычно едим бутерброды. Так, bukan едим, русские. Едят. Едят бутерброды, кашу или сосиски. Terus? Яйца или творог. Так, хорошо. 3, Йолан. А какой ваш типичный завтрак? Так, ini masih bocor saja dulu. А какой ваш типичный завтрак? Sedangkan bagaimana tipe sarapan Anda? Charles biasanya sarapan apa? Я обычно завтракаю рис и Orang Indonesia nasi ya, berat ya pagi-pagi. Tak, oke, rice. Rice и apa aja lah kita? Rice и мясо и яйцо. Яйцо, так, хорошо. Kalau orang Rusia buterbrodi, roti, ya bubur. Buburnya juga bukan bubur ayam ya, kalau di mereka. Nah, sosis, telur gitu, sehat-sehat. Tворог. Так, хорошо. Йолан, 4. Что вы пьете утром? Утром я пью воду. Утром И я чай. воду и чай. Хорошо.
Ruskie, Yolan. Ruskie piusok vodu ilicai. Tak, nazavtrak. Nazavtrak Gimana? untuk sarapan kan? Utrem. Pagi hari mereka minumnya apa aja? Ada 2. Utram piu kovi ilicai. Ruskie, Ruskie piut, piut kovi, ilicai. Utram. Хорошо. Vika, что обычно едят и пьют на обед? Обед, makan siang. Itu di Indonesia Enggak. berarti. Едят berarti untuk Ruski. Yang di teks. Обычно русские Ya, едят. Apa? Buat Salad, sup, мясо или riba. Kalau misalkan едят berarti что? Ribanya jadinya? Ribu. Хорошо. И пьют, minumnya apa? И пьют сок, воду или чай. Так, хорошо. Так, 7. А вы что любите есть и пить на обед, Vika? Обычно, конечно, рис. Так, обычно на обед. Yang lengkap. Я люблю. Обычно на обед я люблю рис. Yes. Jangan lupa yes. Makan И суп. kata kerjanya jangan lupa я люблю. Обед. Так, coba diulangin lagi. Обычно. Jadi, ya. Обычно я люблю на обед есть рис. Рис и суп. И пить. И пить воду. И пить воду. Так, хорошо. Jangan lupa ya, biasakan jawab lengkap. Karena apa? Karena itu kan ada format kalimatnya yang harus diingat. Misalkan konjugasinya berubah. Atau kata kerjanya berubah ya. Jadi biasakan jawabnya lengkap. Supaya kita terbiasa ya mengingat semuanya. Так, хорошо. Nomor 8, Noli. Вы едите суп? Да, я ем суп. Что вы едите на ужин, Ноли? На ужин обычно я ем рис, рыбу и овощи. Овощи, так, хорошо. Овощи. Молодцы. Чарльз, что вы пьете вечером? Что вы пьете вечером? Apa ya habisnya? Habisnya ya piu Malako. Malako i kalotnya vodu. Так. Холодную воду я. Обычно я пью вечером молоко и холодную воду. Так, хорошо. А русские, Чарльз? А русские, они едят, ini piyut ya, они едят сок, молоко или чай. Сок, молоко. Они пьют. Пьют сок, молоко или чай. Или чай. Так, хорошо. Itu tadi kita bahas kebanyakan tentang kata benda mati ya. Nah, sekarang buka loncat bukunya halaman 74.
74. Di situ ada zadanya, di bawah zadanya 3 ada tabel запомните. Запомните, что он видит. Berarti itu page 1. Page 4 untuk benda mati. Кого он видит itu untuk orang ya. Kita lihat jawabannya. Он видит дом, maskulin tidak berubah. Он видит школу, феминим, akhirannya u. Он видит школы и дома, plural ya, seperti page nomor 1. Kalau кого он видит? Он видит студента. Он видит преподавателя. Он видит студентку. Itu singular. Kalau plural, он видит студентов, преподавателей, студенток. Tanpa akhiran ya. Tak. Kata kerja yang biasa dipakai dalam page 4 ya adalah di bawah ini. Ждать artinya menunggu. Встречать artinya bertemu. Слушать semua sudah tahu mendengar. Спрашивать bertanya. Знать mengetahui. Tak, konjugasi ждать agak sedikit berbeda ya. Я жду. Ты ждешь. Она ждет. Мы ждем. Вы ждете. Они ждут. Imperatifnya жди. Ждите. Untuk ждать ya. Так, хорошо. Sampai di sini ada mau ditanyain? Нет? Kalau nggak ada, kita lanjut ke zadanya 4 ya. Kita coba zadanya 4. Закончите предложение. Selesaikan kalimat di bawah ini. Tak. Charles, yuk coba yuk. Turistai selesai. Ini apa Bu ya? Oper kah Ibu? Bukan, itu guide. Kan turis. Guide. Turis berarti mendengarkan iya. siapa? Guide. Ingat nggak guide apa bahasa Indonesianya? Iya. Tidak Ibu. Ada 2 versi. Bisa yang serapan, git. Bisa yang dari bahasa Rusianya, ekskur. Savot. Ekskursavot. Oh, baik Ibu. Savot. Ekskursavot. Berarti turistai selesai git. Tak, слушают кого? Orang-orang. Gendernya apa? Git. Oh, dia kan maskulin Ibu. Maskulin. Kan dia orang. Oh, berarti gida. Гида, iya. Туристы слушают гида. Atau туристы слушают экскурсовода, ya. Sama, dua-duanya kan maskulin. Так, хорошо. Berikutnya, Charles. Sorry, Noli maksudnya. Charles sudah. Noli. Natasha ждет автобуса. Автобус. Автобус. Так, автобус benda mati ya. Так, хорошо. Natasha ждет автобус. Berikutnya, Yolan. Vasily и Светлана встречают. Apa ini, Bu? Bentar, Bu. Terserah, bebas aja. Девушка. Tak, Девушка. Akhirannya. Девушку.
Девушку, я. Василий и Светлана встречают девушку. Так, хорошо. Vika berikutnya. Дима и Катя знают фотографию. Фотографию. Boleh. Дима и Катя знают фотографию. Фотография феминин jadinya фотографию. Так, хорошо. Berikutnya, Charles. Yang mama ini, Beb. Mama visit Malchika. Mama visit Malchika. Ya, Mama sedang melihat Anak laki-laki. laki. Хорошо. Noli, satu lagi terakhir. Саша спрашивает ребенка. Sasha спрашивает ребенка. 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 Ya, ininya hilang ya. Yo-nya. Sorry. O-nya hilang. Ребенка. Спрашивает ребенка. Так, хорошо. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Нет, Ibu. Tak, хорошо. Kita kalau mau masuk ke kata sifat, waktunya nanggung ya. Jadi dicatat aja PR-nya. Pertemuan berikutnya kita kelar page 4. PR-nya berarti dibuka halaman. Sebentar. Halaman 30. Iya, buku pink. Buku pink halaman 36. Sudah? Halaman 36 itu bisa dilihat di situ yang ukurannya 3. 1, 2 nggak usah, kan itu pages lain. Упражнение 3. Itu закончите предложение, selesaikan kalimatnya. Ya. Jadi kita bikin bebas kalimatnya. Tak, упражнение 4. Contoh, Ivan любит мясо. Kata kerja любить ya, diisi. Упражнение 5. Что они любят? А вы это любите? Dari gambarnya kita isi. Mereka menyukai apa? Mereka menyukai ini, sedangkan saya juga menyukainya ya. Так, хорошо. Упражнение 6. Упражнение 6. Кто что любит есть и пить? Contohnya, немцы любят пить пиво и есть сосиски. Orang Jerman suka minum bir dan makan sosis. Ya. Nah, упражнение 7 itu diisi bebas, isiannya apa, tapi harus sesuai dengan kalimatnya ya. Selesaikan kalimatnya juga. Nah, упражнение 8 yang A, itu ada warna-warna. Di rumah dicari artinya, diisi di situ. Artinya, lalu untuk yang B-nya tinggal diisi warna sayurannya atau buahnya itu warna apa. Ya. Nah, itu PR-nya buat di rumah. Minggu depan kita lanjut masuk ke kata sifat, kata ganti orang, dan kata ini. Petunjuk. Ya. Nah, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Нет? Нет, Ibu, masih belum. Нет, Ibu. Belum. Karena sobatnya di rumah bisa diulang lagi kata bendanya ya sambil dihafalin akhirannya. Plus kata sifatnya boleh dibaca-baca seterusnya di rumah ya biar
Nanti ada sedikit banyak gambaran. Tak ya, хорошо? Так, на Baik, Ibu. все. Hari ini sudah. Spasibo большое semuanya ya. Selalu saya ingetin ya, semoga kita sehat selalu ya. Amin. Так, Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. до свидания. До свидания, Ibu. До свидания, Свидания, Ibu. Bu. Спасибо большое. Пока-пока, Ibu. Пожалуйста. До свидания. Спасибо большое. Iya, пожалуйста.